गाइस हमें जा रहे हैं अभी पुरी जगन्नाथ टेम्पल। हमें बाटरे पुरी जाक आहरी अच्छी 40 किलोमीटर। संध्या होगला सन देखो सनलाइट आउ पुरी रहा 25 किलोमीटर। आम पलि आलु पुरी पुरी रे पहुँचलु जगन्नाथ मंदिर। बड़दाण्ड पुरी आम पुरी मंदिर बड़दाण्ड पहुँची गलु। देखो गाइस केते भिड़ अच्छा पुरी बड़दाण्ड मंदिर। आम सकाल सकाल उठी आसी जलिया टे कर पुरी उपमा चकुली पुरी जाऊलु सी बीच तो रास्ता तड़े गोटे होटेल देखिलु जलिया करके जीव सी बीच। बुढ़िया की ड्रेस बना बुढ़िया को बांड उड़ते प्रबल लोक आम आसी सी बीच रे पहुँचलु। खराब हो गई बहुत लोग समुद्र सी बीच रे बहुत लोग केत लंबी लोग पूरा ढेप
ସେ ଲୋକ ଗୋଟେ ନଈକି ଯାଉଛି ସମୁଦ୍ରକୁ କହୁଛି ରହିଛି। ପୁରୀ ସି ବିଚ୍ ଆମେ ରାତିରେ ଆସିଲୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। କହିଛି ନା ବହୁତ ଲୋକ ଜୋର ଚାଲିଛି କୋକା କୋଲାର ଆଡଭର୍ଟାଇଜ୍। ଏ ଦି ଜଣ ଆଇଥିଲେ ଯେ ଭୋକରେ ଖାଇବା ପାଇଁ କାଉଳିଆ ବିକ୍ରି ହଉଥିଲି ବସିକି। ଯିବୁ ଏବେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଆଉ ରହିଲା ଆମେ ଗାଁକୁ ଫେରିବାକୁ 3 ଘଣ୍ଟା। 3 ଘଣ୍ଟା ଆମର ସାତପଡ଼ା 40 ମିନିଟ୍ ପରେ ଜନଯାତ୍ରା। ପୁରୀ ଯାଇଥିଲେ ପୁରୀରେ ରିଟର୍ନ କରୁଛୁ ଏ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଆଇଲାଣି। ଭୁବନେଶ୍ୱର 25 କିଲୋମିଟର ଭୁବନେଶ୍ୱର पे ରାସ୍ତା ଅଛି 7 ଆହୁରି 18 କିଲୋମିଟର ଅଛି 7।
ଅଛି।